সবুজ কালের চাই ধন্যবাদ জানাতে চাই রাজশাহী কলেজকে এই আয়োজনের জন্য। একটা জোরে হাততালি হোক আমাদের প্রিন্সিপাল এবং ভাইস প্রিন্সিপাল স্যারের জন্য। খেলা হবে। लड़की को ऐसी पढ़ाते हैं, अगर तेरे पास पैसा जॉब नहीं होगा तो ओलिविया तुझे भाव नहीं देगी, लेकिन तू शादी कर ले, मैं तेरी ससुर को तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। और देखो मेरे 2.5 किलो के हाथ मैं तोड़ दूंगा। তখন বাবা আর কি পেছন থেকে এসে বলছে, आओ मैं आ गया, ओए ओए जैक मैं आ गया, ठाक टक ठाक टक ठाक टक टा। তখন হচ্ছে আর কি অগি বলছে বাপকে, हे तुम मेरे भैया से दूर रहो। हाँ তো গাইস কেমন লাগছে?